وہ 20ویں صدی کا بل گیٹس اور اسٹیل انڈسٹری کا بےتاج بادشاہ تھا، جس کی برابری کی ہمت اس وقت کے بڑے بڑے صنعتکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے وقت کا مالدار ترین انسان، جس کے حلقہ احباب میں پوری دنیا کے 700 اعلیٰ کاروباری افراد شامل تھے، وہ نہ صرف کاروبار اور صنعت کا گرو تھا بلکہ ملک بھر میں علم و فن اور سائنس کی خدمت میں بھی پیش رہا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ اس بات کو یہاں روک کر کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ غربت اور قسم پرسی کے عالم میں ایک نوجوان اپنے گاؤں سے روزی کمانے کے لیے نکلا۔ وہ شہر پہنچ کر لوہے کی ایک فیکٹری میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ عزم کا پختہ تھا، لگن سے اپنا کام کرتا رہا اور چند ہی سالوں میں وہ مزدور سے سپروائزر ہو گیا۔ اس معمولی ترقی نے اس کو ہمت اور آگے بڑھنے کے جنون کو مزید تقویت دی۔ اس نے اپنی محنت دگنی کر دی اور پھر کچھ عرصے میں ترقی کرتے کرتے وہ مینیجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اگر میں مزدور سے سپروائزر اور پھر مینیجر بن سکتا ہوں تو پھر مالک بھی بن سکتا ہوں۔ سو اس نے ملازمت چھوڑ کر اپنی اسٹیل انڈسٹری کا آغاز کیا، اور صرف مالک بننے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس وقت پورے ملک کو جتنا لوہا درکار تھا اس کا 1/3 اس نے فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کر کے بھی دکھایا۔ مختصر عرصے میں ایک مثالی ترقی کرنے والی اس شخصیت کو دنیا اینڈریو کارنگی کے نام سے جانتی ہے۔ اینڈریو کارنگی نے ایک بڑی اچھی مثال یہ قائم کی کہ مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت کا 80% حصہ ملکی لائبریریوں اور تحقیقی اداروں کے لیے وقف کیا۔ یہ ایک ایسی کاوش تھی جس نے اس وقت امریکی قوم کو فکری اور شعوری طور پر ترقی کرنے کے لیے بے تحاشا فائدہ دیا۔ اینڈریو کارنگی نے آنے والے زمانے اور اس کے تقاضوں کو بھانپا اور اس کے مطابق اپنی قوم کے ساتھ یہ نیکی کر ڈالی کہ پورے ملک میں علمی و تحقیقی اداروں کا جال بچھا دیا۔ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب وہ بام عروج پہ تھا تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں زیرو سے ہیرو بن گیا ہوں، تو کیوں نہ اپنی اس کامیابی اور اس کے پیچھے بنیادی عوامل کو منظر عام پر لے آؤں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو عمل میں لا کر کامیابی حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو شخص میرا انٹرویو کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے ملے۔ چنانچہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اینڈریو کارنگی نے سب سے ملاقات کی مگر اس کو کوئی متاثر نہ کر سکا۔ آنے والوں میں ایک جوان نیپولین ہل بھی تھا۔ اینڈریو کو یہ جوان کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ اس نے بغور مشاہدہ کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کام سے لگن رکھنے والا ایک بہترین رائٹر ہے۔ اینڈریو بولا، جوان، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو تو ہم مل کر کامیابی کے موضوع پر ریسرچ کریں گے۔ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ اس وقت کے کامیاب اور مقبول ترین افراد میرے دوستوں میں شامل ہیں۔ ایڈیسن میرا دوست ہے، میرے دوسرے دوست کا نام برج سٹون ہے، ایک دوست کا نام فورڈ ہے، اور پھر مزید کہا کہ یہ میں نے صرف 3 نام گنوائے ہیں۔ اس طرح 700 کامیاب بزنس مین میرے دوست ہیں۔ یہ سن کر نیپولین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اینڈریو نے جواب دیا، میں اپنے لیٹر پیڈ پہ تمہیں ایک خط لکھ کر دوں گا۔ جس طرح تم مجھ سے ملے ہو اس طرح یہ سب لوگ تم سے ملیں گے، جس کے بعد تم ان کا اپنی مرضی سے انٹرویو کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہے۔ اینڈریو نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اینڈریو نے نیپولین کو بغور دیکھا۔ وہ سمجھا کہ یہ ابھی یہاں سے اٹھ کر جانے لگے گا کہ اتنی محنت اور پیسہ ایک بھی نہیں، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جوان نیپولین نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، ڈن۔ جس چیز سے انسان کو عشق ہوتا ہے اس کے معاوضے کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہوتی، ہر انسان کے لیے اس کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی بھی اچیومنٹ اور ہدف کو حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے۔ اور آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کامیابی کے لیے مخصوص میدان اور فیلڈ کا ہونا ضروری ہے۔
जिस इंसान ने दिलो दिमाग के 10,000 घंटे किसी भी काम में लगाए होते हैं वो उसका माहिर बन जाता है और तब वो बआसानी तरक्की कर सकता है। नेपोलियन ने अपनी रिसर्च का आगाज कर दिया। ये दुनिया की तवील तरीन रिसर्च थी जिस पर 16 साल का अरसा लगा। वो उस वक्त की कामयाब तरीन शख्सियात से मिला और उन सब अफराद के इंटरव्यूज करने के बाद कामयाबी पाने में उनके अंदर जो बुनियादी मुश्तरक आदत थीं उनको ढूंढा। उसको 14 ऐसी आदत का इल्म हुआ जो इन तमाम शख्सियात में मुश्तरक थीं और इन सब को उसने थिंक एंड ग्रो रिच नामी अपनी किताब में बयान कर दिया। नेपोलियन की तहकीक के मुताबिक इन तमाम शख्सियात की कामयाबी के पीछे मुदर्जा ज़ैल खुसूसियात थीं। नंबर 1, कामयाबी के बारे में सोचना। ये तमाम लोग अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं। ये दुनिया के तमाम निज़ाम और सारी सूरत हाल को देख कर सोचते हैं कि मैं क्यों कामयाब नहीं हो रहा। वो सोचते हैं कि मैं जहाँ से चला था आज भी वहीं पे हूँ क्यों। ये एक हकीकत है कि जिस इंसान की जिंदगी में नए हालात, वाक़यात और लोग नहीं आ रहे तो वो तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि दुनिया का हर सूफी सफर करता है। वो अपनी बाहर की दुनिया नई करता है, अंदर की दुनिया भी नई हो जाती है। यही वजह है कि कुरान में 700 से ज्यादा बार अल्लाह ताला गौर तदब्बुर के बारे में हुक्म देता है और गौर तदब्बुर ना करने वालों के बारे में फरमाया कि इनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी। सुकरात का कौल है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचने पर मजबूर करता हूँ। नंबर 2, जज्बा और जुनून। दूसरी चीज, इन लोगों में जुनून वाली आदत थी जिसको हम इश्क, पागलपन और खप्त भी कह सकते हैं। इस बात को सुकरात की एक मिसाल से बआसानी समझ सकते हैं। उनके पास एक शागिर्द सवाल पूछने आया कि इल्म क्या होता है। उन्होंने कहा कल सुबह आ जाना। अगले दिन जब वो आया तो सुकरात गर्दन तक पानी में डूबा नहा रहा था। उसने शागिर्द को भी बुलाया। जब वो पानी में दाखिल हुआ तो सुकरात ने उसका सर पकड़कर उसको पानी में डबो दिया। कुछ देर तक तो वो शागिर्द बर्दाश्त करता रहा मगर फिर उसके लिए मजीद सांस रोकना मुश्किल हो गया। उसने पूरा जोर लगाकर भरपूर झटके के साथ अपना सर पानी से बाहर निकाला और जल्दी से बाहर आकर बोला, मुझसे गलती हो गई, आइंदा आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। सुकरात ने कहा, मेरा मकसद आपको जवाब देना था जो मैं दे चुका हूँ। शागिर्द ने पूछा, कैसे? सुकरात ने कहा, जिस तरह पानी में सांस बंद होने के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ सांस ही थी। उस वक्त ना रोटी की तलब थी, ना पैसे की और ना ही मालो दौलत की। बिल्कुल इसी तरह मुझे हर वक्त इल्म की तलब रहती है और इसी तलब के साथ मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं। नंबर 3, यकीन। तीसरी खुसूसियत इनमें यकीन की थी। इन सबको यकीन था कि हम कुछ कर जाएंगे। मेरे 15 साला तदरीसी तजर्बे के मुताबिक जो काबिल तालिबे इल्म होता है उसको यकीन होता है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और इसी वजह से वो मेहनत करता है। जबकि नालायक तलबा में एक चीज़ मुश्तरक होती है, वो ये कि उनको यकीन होता है कि मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं तो वो कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को न अपने आप पे यकीन होता है, न मुल्की हालात पे, न अपनी किस्मत पे और न ही अल्लाह की रहमत पे। मुझे अक्सर मेरे पुराने दोस्त कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको छोड़ें और आराम से ज़िंदगी गुजारें। मगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा यकीन है कि अगर इस मुआशरे को चंद बेहतरीन सोचने वाले अफराद भी मिल गए तो ये मुआशरा तरक्की करना शुरू कर देगा। नंबर 4, खुद कलामी। इंसानी जहन की मिसाल बंदर की तरह है। ये कभी भी एक जगह पर फोकस नहीं रह सकता। इसमें एक ख्याल आता है, एक के बाद दूसरा, तीसरा और फिर चौथा ख्याल पैदा होता रहता है। नेपोलियन ने देखा कि जितने भी कामयाब लोग थे उनमें एक चीज मुश्तरक थी और वो ऑटो सजेशन यानी खुद कलामी करते थे। माइंड चूंकि एक जगह नहीं रहता, उसको कहना पड़ता है कि तुम एक जगह रहो। अगर एक जगह रहने के लिए उसको ना कहा जाए तो फिर ये उछलता कूदता रहता है। इसको बांधने का आसान तरीका खुद कलामी है। ये तमाम लोग खुद को समझाते थे कि वो दुनिया में कुछ न कुछ करने के लिए आए हैं। ये बड़ा अहम जुमला है। अपने आप को कभी कभी कहा करें कि मैं एक बड़े मकसद के लिए आया हूँ। मैं अल्लाह का नाइब, खलीफा और अशरफुल मखलूकात हूँ। मैं एक बामकसद जिंदगी गुजारूंगा। मैं दुनिया में आया हूँ तो जीने का हक अदा करूंगा क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। इस तरह के म्यारी जुमलों को आप जितना दोहराते रहते हैं तो आपका माइंड इसको महफूज करता है और इसके बाद जब कहीं वो उछलता है तो आपकी खुद कलामी से बनने वाला सॉफ्टवेयर उसको पकड़कर आराम से बिठा लेता है और उसको भटकने नहीं देता। यहाँ एक नुक्ता ये
भी समझ लें कि बतौर मुसलमान हम जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो भी ऑटो सजेशन है। या रहमान कहना अपने आप को पूरा यकीन दिलाना है कि वो रहम करने वाला है। ये करने से आपका उसकी रहमानियत पर यकीन मजबूत हो जाता है और फिर आपका माइंड खौफ से निकलकर उम्मीद की कैटेगरी में आ जाता है। नंबर 5, मखसूस फील्ड। इन तमाम कामयाब लोगों ने एक मखसूस फील्ड को पकड़कर उसमें कामयाबी हासिल की। जैसे एडिसन ने बल्ब को पकड़ लिया था, ब्रिजस्टोन ने गाड़ी पकड़ ली थी, एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री पकड़ ली, ईटी साहब ने खिदमत को अपना मकसद बना लिया। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद जरूर बनाइए जिस पर आप अपना तन मन धन कुर्बान कर सके। नंबर 6, तख्लीकियत। इंसान का जहन अल्फाज और जुमलों में नहीं सोचता बल्कि तस्वीर और मंजर में सोचता है। ये तमाम कामयाब लोग भी तखय्युल निगारी और इमेजिनेशन के गुरु थे। ये ख्वाब देखते थे और ख्वाब देखने के बाद उसकी ताबीर के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते थे और फिर कामयाब हो जाते। हम में से अक्सर लोग ख्वाब नहीं देख सकते क्योंकि उनकी जिंदगी में खौफ बहुत ज्यादा होता है। कोई दूसरा शख्स अगर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनसे कहे कि आप बहुत तरक्की करेंगे तो ये घबरा कर कहते हैं नहीं नहीं। दूसरे लफ्जों में इनकी जिंदगियों में फियर ऑफ सक्सेस होता है। ये दरअसल अपनी नज़रों में छोटे होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कामयाब हो गए तो ना जाने लोग क्या कहेंगे। मेरे मुताबिक तखय्युल साज जहन वाला इंसान ही तरक्की कर सकता है। मैं किसी इंसान को परखता हूँ तो इस पैमाने पर कि उसके अंदर इमेजिनेशन और तखय्युल कितना है, वो किस कदर तख्लीकी सलाहियत का हामिल है, वो अपनी नज़रों में अपने आप को कैसे देखता है। अल्लाह हर इंसान को मौका देता है। हम समझते हैं कि मौका सिर्फ किस्मत वाले को मिलता है, हालांकि ये गलत सोच है। मौका हर एक को मिला होता है। मौके की तैयारी का नाम किस्मत है। आपके पास भी अभी मौका है। कामयाब लोगों की कामयाब सिफात अपनाइए और अपनी किस्मत बनाइए। ये इक़्तिबास कासिम अली शाह साहब की किताब अब्र मुसलसल से लिया गया है।